1 Petrus. Dari Petrus, Rasul Yesus Kristus, kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia, yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah, Bapa kita, dan yang dikuduskan oleh Roh, supaya taat kepada Yesus Kristus. Dan Saloma bata haganuban, pajupahita use ibagas bot nyarion, marhite PA wanita. Paima ijalohita hatani Tuhan, diarah mertonggo mahita. Terima kasih Tuhan untuk kehidupan Nabi neremuban nami das kubani bot nyarion. Bot nyarion ijalohan nami use hatamu, ilma paingat pun hanami jana patubuh pun hanami. Setiap hanami Tuhan menggolu domu bani harosun burmu. Bersahab ma mengajari hanami, aidu masirsir hanami manangi-nangi. Bagas Kristus Yesus Tuhan nami, jeloham hanami Bapa rapakon tonggo pangindohan nami. Amin. Hatani na ibatana gabi ambilan bata ibagas bot nyarion, tersurat mai bani buku Sada Petrus bindu Sada, ayat 10 tolu das kubani ayat 25. Sonon ma tersurat hatani Tuhan ta. Ojur-ojur manggoluh nama pasing. Halani ai gunditi nasiam ma uhur nasiam, torang ma uhur nasiam, anjah sabonar mangarap manasiam bani hidup ni uhur ni nasihol si bereon ni bani nasiam, bani pertalar ni Yesus Kristus. Songondak danak si pambalosi, ulang be ipayhutihut nasiam hisap-hisap na binalosan nasiam hinan sanggahau toon nasiam. Tapi songon si pandilo nasiam na pasing, sonay mahoma nasiam pasing ibagas haganuk perlahu nasiam. Ay tersurat do pasing manasiam ay na pasing doahu. Anggo Bapa igoran nasiam iyang naso si idah-idah bohi manggumi ganuk jolma pasal pambahenan ni Bey marhasoman biar manasiam marperlaho sanggah ipangisolatan nasiam on. Ay ibotuh nasiam do sedo marhite artana ramaseda omas barang pirak ase maluah nasiam kumbani perguluhon nasiam naso margaganin natinean nasiam kumbani Bapa nasiam. Tapi marhite daroh ni Kristus na maharga indo nasongon daroh ni diri-diri naso martikas naso marsini nadop ipilih do iyang sanggalape jonam dunia on anjaha ipatala rabani ujung ni panorang halani nasiam marhite hosi do nasiam porsaya bani nebata napapuho hosi humbani namati anjaha namamberehon hasangapun bani ase bani nebata nasiam porsaya anjaha marpangarapan halani doma ipapasin nasiam diri nasiam marhite namambalosi hasitongan in lahu mandalan kon holong naso sipakulah-kulah bani hasoman say marsiha holongan manasiam kumbani gok ni uhur ay doma mangulaki tubuh nasiam sedo humbani boni na ramaseda tapi humbani naso ramaseda do ayma marhite hata namanggoluh anjahan atau tapin na humbani na ibata ay sagala daging songon poyon-poyon do anjaha sagala hasangapon ni ay songon bunga ni poyon-poyon ay niluskusi poyon-poyon ay bunga ni pe marurusma tapi ang buhatan ni Tuhan in tetap doros ni sadokah ni dokahni in mahata na niambilan kon bani nasiam ay madasni horas na bata haganupan nasiam inang adong sada ilustrasi na marpardumuan ubani ambilan on bani sada negara
somal doa dong, tuan-tuan memiliki budak. Janah somal ni, anggodoma bosan tuan ai atap lang memakai budak ai boy do ijual kembali. Ai mana igoran diperjualbelikan. Jadi lahoma tuan-tuan ai membuat budak-budak ni ai ku pasar atap ku tiga. Jadi adong masada ijai tuan na membuat budak ni. Budak on jingis berupani. Jana akulani pe tugap do. Merlewatan do jolma, saya terus do iparuhurhon budak na sada on. Tapi sada penangadong halak nara menukun pasal budak on. Pendek cerita, sonai mas sampai buat hari, boys mapan orang memperjualbelikan budak. Tapi adong dosa ada tuan, nasir-sir memboli budak ai. Agipi ibu tuh tuan ai do, sebenarnya masa lang laku budak nasada ai mahalani jungil, jukat, dan selalu membuat keonaran. Jana tuan sendiri pe memperjualbelihon ai, bosan ia mengida perlahoni halani nalang suman. Dia cerita itu horsada tuan ma iya, iboban ma iya rumah ni. Berulang kali ia membuat keonaran apapun kejahatan. Dimaklumi tuan Aido, tapi selalu diberikan hukuman. Tapi ternyata hukuman ai lang membahen budak ai bertobat. Sadapan orang halani jenuh ma tuan ai mengidah kejahatan nih budak nion ahaman ini ditulis masa cari kertas dengan tulisan na berisikan kau dibebaskan. Ipaluah ma budak nion, tapi ahamana terjadi nasiam inang. Izin ipaluah ia, menduraki ma ia, jana sangkin terharuni ia isalai lepas kon tuan nion ia, bersujud ma ia hubani tuan ni ai. Iha tahun ma, terima kasih, ondos kubamu maau, milikmu maau rasa sadokah ni, jana ihor jahun ma gok habucuma. Nasiam inang, sonahinan doha ganupan jolma. Kita sudah menjadi budak-budak dosa. Sebenarnya kita doma terjual, doma terjerat kita hubani simbolis ai mahalani kejahatan apakah ni halani dosakan. Tetapi Yesus Kristus doma manobus kita. Doma itu hur kita marhite pengorbanan ni, marhite daroh ni, marhite hosah ni, ai ma idolok Golgota. Marhite permati ni ai doma menjadi milik ni Kristus kita. Kita inang ahadona taluk bahenonta sebagai wujud nyata nih terima kasih tak atap rasa syukur tak hubani Tuhan tak tanda ni nadok itubus atap nadok ibebas pun kita hubani dosa-dosa tak seminang namanya takas cuma ibodo kita penebusan ai lang marhite omas uang barang pirak atap harta atau barang-barang na berharga. Lang marhite ai hita itobus, tapi marhite darah ni Kristus do hita itobus. Halani ai sunahadu talup hita membalosi Tuhan ta. Marhite pengorbanan, marhite nado ipaluha ai hita. Ahadu na talup jawaban ta untuk ai. Tentu hataridahan atau wujud ni rasa syukur ta hubani Tuhan ta nadok paluakon hita nadok manobus kita marhite karya penyelamatan ai tetap menjaga hita kekudusan di hidup ta tetap menjaga hita hapas singon dauh mahita humbani dosa. Bagaimana caranya kita supaya tetap kudus? Jangan kenapa kita harus menjaga kehidupan kita supaya kudus? Karena Tuhan yang kita sembah, karena Tuhan yang menebus kita, karena Tuhan yang memanggil kita kudus adanya. Jadi
nama ningon dohoman hita menggoli ibagas kekudusan. Artinya ai ningon berjuang doh hita secara terus menerus tanpa putus-putusnya menjaga mulut, pikiran, hati, dan tindakan tak. Ningon ijaga hita doon kubani hal-hal nalang iharus supon Tuhan tak. Termasuk tene jari-jari taon. Nagati selalu membain keonaran. Marhitena terlalu cepat kita mengetik sesuatu bani hapeta, lalu memposting ai hu media. HP tanpa isadari hita bahat halak nadop merasakan terganggu ketenangan hidup ni. Marhite ai. Bahat kumani bentuk-bentuk kehidupan nagatilang isadari hita. Keangkuhan, bentuk-bentuk perkataan na membahen keonaran atau keributan age ite tanggata sendiri. Seminang pola hidup menjaga kekudusan lang pitah halani perbaktiso, tapi bodoh marhite tindakan-tindakan marhite persahap halani ai marhite ambilan om salinar ipaingat do hita asa sebagai halak na dokter dilo hita hubani Tuhan ta. Karena Tuhan kita yang memanggil kita adalah kudus adanya. Jana isobut dohoman hita anak-anak ni Tuhan ta. Berarti doa merbapahun Tuhan do hita. Sihol maidalan pun hita. Ahana hinarusukon ni Tuhan. Sihol mahomani parentah ni Tuhan ta. Nagabe kesukaan bata. Alan ilang boy dawoh. Bapa humbani anak. Lang boy sirang hita humbani Tuhan ta. Sonaha kehidupan ni Tuhan ta. Ningon sonay do masiri konon ta. Dalan ni Tuhan ta do iri kon hita. Halanya ai rosuh pakon sura-sura ni Tuhan ma idalan kon hita. Dupai na padua marita bilang on Roma. Dalan kon hita ma. Hata ni Tuhan ta marhite na terus kita berjuang mendalan kon goluh persaninau. Hidup persaudaraan. Memang doma bersaudara hita aganupan marhite daroni Kristus. Dong masada bapata ay ma Tuhan ta Tuhan Yesus. Lani ay mari kita teladani kasih Kristus yang penuh dengan ketulusan tanpa mengharap imbalan. Marilah kita marsiha holongan dengan tulus. Ulang maholong na marsiha kulah-kulah. Tapi marsiha holongan mahita domo kubani nani oncer ni uhur perbagas atau bani istilah di si Petrus di John. Masih holongan mahita kumbani bukni uhur masih nasian ina masih namanya membangun hidup persaudaraan kita bani panorakon jangan masih homani namanya ini akan liakon kita ningan tongon-tongon jangan sangat penting kita mendalankan holong persaninaon ai jangan anggona kami secara pribadi maka tahu sangat mendesak sikap dan tindakan di dalam persaudaraan. Lanya, kalau di buedo oknum-oknum nalang bertanggung jawab, lahu merobek hasadaun, itongah-tongan di keluarga terlebih, itongah-tongan di Korea, bahkan itongah-tongan di negara tahun sendiri. Pertumang dope atap ibagas minggu ondo ipardingati hita, hari lahirnya Pancasila. Sebenarnya anggo jujur hita. Genupan rakyat Indonesia on namaningon marsanina do hita ibagas dasar Pancasila. Genupan hita orang percaya namaningon manghapun namarsanina do hita ibagas Tuhan tain. Salin hari perlu idingat hita. Banyak cara-cara atau oknum-oknum tertentu nasihol maperseda hasadaun. Lani ay namaningon jaga hita sebagai gereja atau sebagai orang percaya na ipimpin ni kuasa Roh Kudus ase tetap mahita menjaga persaudaraan termasuk agibani kondisi pandemi COVID-19 on boy malambin ihap-hapon hita na perlu tumangdo holong persaninaw jana boy mahumani ijon bata lahu mewujudnya tahun rasa persaudaraan taay ari tolong menolong bahat halak na kehilangan lapangan kerja. Bahat halak na perlu itolong hita halani ekonomi na do melemah. Secara ekonomi bodo berbeda-beda hita. Mari orang yang kuat, yang punya menolong orang yang lemah.
Dan sebagai orang yang sudah diselamatkan kita, tentu namanya yang diingat kita do. Terdilo do kita homa lahu membebaskan halak. Tertekan nama sembuh halani si karono. Mari kita mengamalkan kasih secara nyata. Dan inilah saatnya. Berbahagialah orang yang mau menolong sesama. Sebab dia juga diperhitungkan menjadi anak-anak kekasih di dalam Kristus. Martonggo maita. Terima kasih mabamu Tuhan. Ipa ingat hatamu doha nami bani panorang buat nyari on. Nadopi tobuskan doha nami gabi pasing hanami humbani dosa-dosa nami. Nadopi diluham doha mani hanami Tuhan. Ubani goluh nahi narosopon gurmu. Aima menggoluh ibagas kesetiaan terlebih ibagas pertolong di atia. Terima kasih mabamu Tuhan. Nadok menyelamatkan hanami humbani perjabolonan di dosa. Jangan nadok padiparkon hanami humbani kehidupan yang baru. Doma iperbaharui ham hanami. Sihon matungon marite hidup baru on. Iwujudnya tahun hanami rasa syukur dan terima kasih nami hubamu. Marita na teruskan nabi berjuang secara terus menerus. Menjagai goluh nami. Asa tetap merhapas singon. Halani pasing doham Tuhan. Patut dohmani hanami anak-anakmu. Tetap meneladani hapas singon nabi nahenmu ini. Tetap dohmani iyo jurham hanami Tuhan. Asa berjuang mempertahankan kekudusan ibagas goluh nami. Ambani Tuhan ipaingatkan dohmani hanami. Asa teruskan nami memupuk. Holong persani naon. Adup sada doha nami. Adup mersanina doha nami haganupan ibagas pahokopon ini. Dan ay mariteun niin Tuhan. Tambah-tambahkon hamuban nami kesadaran dan pemahaman. Terlebih ringgas ni uhur. Pataridahkon holong na humbamu. Asa iperbuahkon hanami ini ibagas persaoran nami. Terima kasih mabamu Tuhan. Tuhan mertonggo doha nami humbamu bani panorang om. Ani butuhkan nami ahana masa na terjadi bani haganupan. Saudara-saudara nami. Nah hina holongan ni nami ibagas suburanmu. Tapi pos dohur nami Tuhan. Istarihun hamdu hanami haganupan ibagas holongmu na tarsulurin. Terima kasih mabamu. Perhorasiham hanami tongtong ibagas daging pakontondui. Asesonang hanami Tuhan mangirik konham. Ibagas Kristus Yesus Tuhan nami. Jalham hanami bapara pakontonggo panginduan nami. Amin. Hidup ni uhur ni Tuhan ta Yesus Kristus. Pakonolong ni ate ni na ibata bapa. Apa persaoran ni tondina pasing ma. Maka sumani hitaon haganpan. Amin. Salom mabata haganpan. Tetap menjaga jarak. Anjah menjaga kesehatan. Tungguan kita tungtong. Asepudas marpusa COVID-19.